जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुशायरे का आगाज़ करती हूँ। आज की ये पुरवकार और अदबी महफ़िल अमेरिका के प्लेटफ़ॉर्म से होने जा रही है। हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत और फ़ख्र का बाइस है। मैं अमेरिका की जानिब से आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। आप सबकी पुरवकार मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारी तहज़ीब, ज़बान और शायरी से मोहब्बत आज भी ज़िंदा है। हमारे आज के मुशायरा की सदारत मोहतरमा बुशरा फरोख साहबा ऑफ पेशावर करवाएंगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुर्सी सदारत पर तशरीफ फरमा हो और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर साहबा, बहुत जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं मोहतरमा सदर साहबा का तारुफ करवाती चलूँ। आप पेशावर पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपकी 28 को तक छप चुकी हैं। आप पाकिस्तान आर्ट्स की चेयरपर्सन हैं। आप 40 साल से ज़्यादा अरसे से शायरी कर रही हैं। आप पर 10 एमफिल के थीसिस भी लिखे जा चुके हैं। आप शावर टीवी की पहली अनाउंसर होने का एजाज़ रखती हैं। आप 48 साल से रेडियो टेलीविज़न से भी वाबस्ता हैं और कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं। कई अवार्ड्स और गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं इन्होंने। आप खैबर पख्तूनख्वा की पहली साहिब-ए-खिताब वो हैं। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी सीरत सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपको सदारती तगमा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल हो चुका है। यूं तो जो माशाल्लाह। जरा जिस जगह है वहीं आफताब है, लेकिन तरतीब जिंदगी का हुस्न खास है। तो मैं एक तरतीब के वाह साथ तमाम वाह। शोरा को दावत कलाम देती हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर इसहाक साजिद साहब से हमदो-नात के लिए दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें हमदो-नात से नवाजें। जी शुक्रिया मरियम। मोहतरमा अच्छा, सदर साहबा की इजाज़त से एक हम के चंद अशार हैं, उसके बाद नात रसूल मुकुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूंगा। ऐ खुदाए शादी ग्राम। पाक, ऐ खुदाए पाक रब्बुल आलमीन, खालिक़े अर्ज़ व समा दुनिया दीन, तू है बेशक अर्श आला का मकीन, है यकीनन है यकीनन तू शरग के करीम, तेरा सानी और न हम सर कहीं, तेरे आगे हम झुकाते हैं जबी, है दुआ साजिद किए रब्बे करीम, रहम फरमा मिट न जाए हम कहीं, है खुदाए पाक रब्बुल आलमीन। और नाते सुभान रसूल अल्लाह, मकबूल माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद अशार हैं। शादी ग्राम। तुम्हारा सानी ना कोई नागर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्ही हो महबूब राबदावर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्ही मुकद्दम तुम्ही मुअख्खर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्हारे दम से जहां मुनव्वर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, सुभान यतीम अल्लाह। यतीम के भी असीर के भी, गुलाम के भी अमीर के भी, हकूक तुमने किए मुकर्रर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर,
سبحان اللہ بروز محشر کرو گے بے شک گناہگاروں کی تم شفاعت، مقام محمود پر پہنچ کر درود تم پر سلام تم پر تم پر واہ واہ ماشاء اللہ جو فرد سیاں پہ ہوگا مستر تو میرے آقا عطا کریں گے اسحاق ساجد کو جام کوثر، درود تم پر سلام تم پر تمہارا ثانی نہ کوئی جزاک اللہ۔ میں مشاعرے کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر صاحبہ کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی۔ شکریہ۔ نظم ہے، نظم کا عنوان ہے سارے شیشے اتار دوں گی۔ جنہوں نے اپنے سوا کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اپنے بارے سوچتے سوچتے جو چہرہ کھرچتے رہتے ہیں وہ بھی میرا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ خوف کی مقدار بہت زیادہ ہو جانے پر جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں گھر کی دیواروں سے سارے شیشے اتار دوں گی، کھرچنے کی وجہ سے خالی دیواروں پر ڈوبتی ابھرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور نظم وہ پیش کرنا چاہوں گی۔ نظم کا عنوان ہے ایک پھول۔ میں دریا کنارے کھڑی تھی کہ کوئی موج ریت کے فاصلے کاٹ کر ایک پھول کھلا گئی، مجھے شدت احساس نے چھونے نہ دیا اور وہ پھول تھا۔ اس کا لمس خوشبو کی طرح پھیل چلا گیا۔ جی شکریہ۔ میں شاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں جن کا مقام تو بہت بعد میں ہے، لیکن وہ مشاعرے کے سرپرست اور مہمان بھی ہیں۔ میری مراد محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب سے ہے جو جرمنی کی ہیں۔ آپ کی 5 کتب منظریاں پر آ چکی ہیں جن میں 2 گیتوں کی ہیں۔ یورپ میں گیتوں کے حوالے سے اپنی خاص شناخت بنا چکے ہیں۔ عالمی ادب کا نوبل انعام بھی آپ کے حصے میں آ چکا ہے۔ آپ مترنم شاعر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا سناتے ہیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے گیت بھی کہتا ہوں تو میں گیت پیش کروں گا۔ محترمہ صدر صاحبہ سے پھر ایک دفعہ اجازت۔ ارشاد اکرام۔ زندگی کی قسم زندگی کے لیے زندگی نہ بھری غم نہ کر مسکرا، دل لگی کی قسم دل لگی کے لیے دل لگی نہ ملی غم نہ کر مسکرا، شام غم ہی سہی رات سنگی سہی، یہ جو بے کیف موسم بکھر جائیں گے، اے میرے دل ذرا صبر سے کام لے، آرزو کے سپنے سنور جائیں گے۔ ایک خوشی کی قسم ایک خوشی کے لیے ایک خوشی نہ ملی غم نہ کر مسکرا، حسرتوں کے دیے بجھ گئے ہوں تو کیا، حسرتوں کے دیے بجھ گئے ہوں تو کیا، دل جلا کے چراغوں کو روشن کرو، گر کسی کا چمن لٹ گیا ہو تو کیا، ایک نیا پھر سے آباد گلشن کرو،
वाह دلکشی کی قسم دلکشی کے لیے واہ دلکشی نہ ملی غم نہ کر مسکرا वाह زندگی کی قسم زندگی کے لیے ہاں زندگی نہ ملی غم کر مسکرا. شکریہ. ماشاء ماشاء اللہ بہت خوب اللہ بہت بہت اعلیٰ بہت اچھے. شکریہ. کچھ اور پیش کریں گے کہ ایک ہی بس؟ دیکھ لیں صدر صاحب آپ کی جیسے بھی جی اجازت جی ہے تو چند بالکل غزل کے اشعار پیش کر دوں. جی جی ضرور ضرور. جی شکریہ. برسوں میں درد دل کی دعا ڈھونڈتا رہا اپنوں کی سرزمین پہ بقا ڈھونڈتا رہا. کیا بات ہے. بہت اچھا. میں کیسا نا سمجھ تھا یہ کیا ڈھونڈتا رہا احباب میں خلوص و وفا ڈھونڈتا رہا واہ بہت تا مقصد حیات اجالوں کی جستجو سورج نہیں ملا تو دیا ڈھونڈتا دیا ڈھونڈتا. رہا بہت اچھا. ماشاء اللہ. اور عقل و شعور فہم و فراست کے ساتھ تھا روشن ہے. میں دولت یقین صدا ڈھونڈتا رہا واہ 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 واہ. اور ساجد یاری غیر میں ساجد یاری غیر میں ہر مقام پر اپنے وطن کی آب و ہوا ڈھونڈتا رہا بہت ساجد یاری غیر میں ہر مقام پر اپنے وطن کی آب و ہوا ڈھونڈتا ڈھونڈتا کیا بات رہا برسوں میں درد دل کی جزاک اللہ. شکریہ. بہت اچھا. ماشاء ماشاء بڑی اللہ. نواز. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام. جی شکریہ. میں اگلے شاعر کا تعارف کرواتی ہوں. محترمہ انیسہ کوثر صاحبہ انڈیا سیمنی سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. جی بہت بہت شکریہ. محترمہ انیسہ. جی جی آئیے. ہاں. وہ کتاب لینے چڑھی گئی. اب ان کو آیا یاد ہے کتاب بھی لینی. کتاب وہ بھول گئی کتاب دوسرے کمرے ہاں. میں. حضرات جی جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہوگی نا؟ جی 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 وعلیکم ماشاء السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. صدر محترمہ کی اجازت چاہتی ہوں اور شادی امیختہ فاؤنڈیشن کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور سے اسحاق ساجد صاحب کی بہت شکر گزار ہوں بڑی نواز. مجھ ناچیز کو اس محفل کا ایک حصہ بنایا. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ذرہ برابر ہوں، پھر بھی مجھے اس قابل سمجھا. میں کوشش کروں گی. میں ایک چھوٹی سی شاعرہ ہوں. جی ایک غزل پیش خدمت سماعت فرمائیں. لیکن ہم آپ کو بڑی شاعرہ سمجھ کے سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی ماشاء ذرا اللہ ماشاء نوازی. اللہ. شکریہ. جی ماشاء اللہ. جی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. جی ارشاد فرمائیے. شکریہ. میری چاہت کا عجب مجھ کو سلا دیتا ہے. واہ واہ کیا کہنے کیا بات ہے.
بہت میری چاہت کا عجب مجھ کو سلا دیتا ہے، میری چاہت کا عجب مجھ کو سلا دیتا ہے، میری چاہت کا عجب مجھ کو سلا دیتا ہے، دور رہتا ہے تڑپنے کی سزا دیتا واہ 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 واہ، واہ کیا واہ کہنے ہیں بھائی، واہ واہ کیا کہنے ہیں، سزا بہت شکریہ. دور بہت اعلیٰ. رہتا ہے تڑپنے کی سزا واہ دیتا واہ ہے. واہ، تڑپنے کی واہ جی، اور سزا شعر دیتا ہے. ابھی خوب ہے. جی بہت شکریہ. اور شعر دیکھیں. جی جی ارشاد. خط بتاؤ. تحریر سے آتی ہے وفا کی خوشبو، واہ واہ کیا واہ مصرع ہے واہ، بھائی، کیا واہ واہ مصرع کیا ہے، مصرع کیا ہے، واہ مصرع واہ ہے. واہ. بہت تیز مصرع. تحریر سے آتی ہے وفا کی خوشبو، پھول وہ پیار کے لفظوں میں سجا دیتا سجا واہ واہ ہے. دیتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ بہت پھول وہ شکریہ. پیار کے لفظوں میں واہ واہ، سجا کیا دیتا کہنے ہے. ہیں بھائی، واہ. پھول وہ پیار کے لفظوں میں سجا دیتا ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور پھر دیکھیں. جی. کر رہا ہے وہ محبت کو جہاں میں رسوا، کر رہا ہے واہ واہ محبت واہ کو واہ جہاں میں رسوا. کر واہ. رہا ہے وہ محبت کو جہاں میں رسوا، پیار کے نام پہ جو شخص دغا دیتا دغا ہے، دیتا ہے. واہ واہ، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا واہ. بات ہے، کیا بات ہے. پیار بہت کے خوب بھائی، واہ. نام پہ جو شخص دغا دیتا ہے. بہت اور یہ خوبصورت شعر کلام دیکھیں. ہے. شعر جی میں عطا ہو. توجہ چاہوں گی آپ سبھی جی کی. جی عطا ہو. کتنا ہی آپ منافق پہ بھروسہ کر لیں، واہ واہ منافق واہ پہ بھروسہ کر کتنا دیں. ہی واہ. آپ منافق پہ بھروسہ کر لیں، بعد میں اپنی وہ اوقات بتا دیتا ہے. واہ واہ، بعد میں کیا اپنی کہنے ہیں وہ بھائی، واہ اوقات واہ. بتا کیا دیتا ہے. کہنے، کیا خوبصورت شعر ہے، بہت واہ. خوب، بہت بعد اعلیٰ. میں اپنی وہ اوقات بتا دیتا ہے. واہ واہ بہت واہ اعلیٰ. واہ پھر واہ. بھی دیکھیں کہ بعد میں آتا ہے وہ امن کا پرچم لے کر، واہ واہ، ان کا کیا کہنے ہیں پرچم لے بھائی، کر. کیا کہنے. بعد میں آتا ہے وہ امن کا پرچم لے کر، پہلے دو قوموں کو آپس میں لڑا لڑا دیتا دیتا ہے، واہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہی صحیح. کو بھائی آپس بہت لبے خوب میں بھائی، حاضر واہ. ہو لڑا گیا. دیتا ہے. کیا کہنے اور بھائی، غزل کیا کا بات ہے. مطلب دیکھیں. بہت بہت جی شکریہ. واہ واہ. سب کو دیتا ہے جو روزی کا وظیفہ کوثر، سب کو واہ دیتا واہ ہے واہ. روزی کا سب وظیفہ کو کو. دیتا ہے جو روزی کا وظیفہ کوثر، وہی ہر چیز بناتا ہے مٹا مٹا بتا دیتا 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 ہے، ہے. ہے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت وہی بات ہر کہی بھائی، ہر واہ واہ. چیز بناتا ہے، مٹا واہ دیتا واہ. ہے. واہ. وہی ہے چیز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان بہت اللہ. شکریہ. میری چاہت کا عجب مجھ کو سلا دیتا ہے، دور رہتا تڑپنے کی سزا سزا دیتا دیتا ہے. ہے. واہ واہ. اگر اجازت ہو تو ایک غزل اور پیش کر دوں جی جی. جی جی اجازت ہو. حضرت محترمہ سے. جی اجازت کر دی. جی جی شکریہ. عطا ہو، عطا ہو. جی جی جی. نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، آرزو ہے تجھے ایک نظر دیکھنا، واہ کیا بات ہے، کیا کہنے بھائی، واہ. تجھے کیا ایک کہنے. نظر دیکھنا. بہت خوب. ادھر دیکھنا، واہ واہ. اور ساتھ رہ کر بھی اس کے خوشی کب ملی، ساتھ واہ واہ. رہ کر بھی اس کے خوشی کب ملی، اب وہ بچھڑا تو کیا رہ گزر واہ واہ دیکھنا، واہ 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 واہ. نہ کیا خیال ہے بھائی، واہ.
उधर देखना। और ये शेर है जनाब बहुत कंडे साहब के लिए जी जी खास तौर से। जी, इरशाद जी फरमाइए। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या इंतखाब जी जी। तुम शेर का इंतखाब मुझे क्या खूबसूरत। जी जी जी। तुम मुझे भूल जाओ अलग ये मुमकिन है। बात, वाह 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 वाह। वाह, क्या बात। अच्छा मुझे भूल जाओ ये भी रिकॉर्डिंग हो गई है। अलग अच्छा बात है। जी, जरा मैं मुकर्रर न फरमाइए, भूलूं। दोबारा जी जी वाह वाह, जी जी। मकरर मुकर्रर तुम फरमाइए जी। जी जी तुम मुझे भूल जाओ अलग बात अलग है, बात है। मैं न अलग भूलूंगी तुमको मगर देखना वाह 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 अरे वाह वाह, क्या कहने हैं, भूलूंगी रिकॉर्ड पे आ गई बात ये, वाह वाह वाह, तुमको मगर मगर देख बहुत खूब भाई वाह, बहुत आला शायर, वाह माशाल्लाह वाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बहुत कह रहे हैं, खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 माशाल्लाह शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम। शेर भाई जी। बहुत शुक्रिया कि मैं न भूलूंगी तुमको मगर देखना ना वाह इधर देखना ना उधर देखना, उधर वाह 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 उधर वाह, देख। सुभान अल्लाह, ये शेर उधर बहुत शुक्रिया। देखना, बहुत 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 जी खूबसूरत कलाम आपका। ना रहे मुझको दुनिया से कुछ वास्ता, वाह 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 वाह, वाह क्या वाह, कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, मुझको दुनिया से कुछ वास्ता, मैं नहीं इतनी भी बेखबर वाह 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 देखना। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, बहुत वाह, शुक्रिया। हर शेर ही खूबसूरत है, मैं वाह वाह नहीं मुनस्सर मिल इतनी भी बहुत खूबसूरत शायर है। बेखबर देखना वाह, ना इधर देखना ना उधर उधर देखना। देखना। और ये वाह, शेर वाह, जो माशाल्लाह। दुनिया की फितरत है उस पर कहने की कोशिश की है। अक्सर लोग दूसरों के ऐप देखते हैं, है जी ना, जी तो बिल्कुल उस पर ठीक, कहने की कोशिश जी की है। जी, पता हो, अपने ऐबो हुनर पर रहे बस नजर, हाँ आपने अपने वो ऐबो हुनर पर रहे बस बस नजर, नजर, गैर के तुम न ऐबो हुनर हुनर देखना। देखो, हाँ देख। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बेशक अल्लाह, वही बात, बहुत ऐबो हुनर देखना ना इधर देखना ना उधर 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 देखना। देखना, वाह वाह, बहुत गजल का मक्ता, बहुत जी इरशाद। गजल का मक्ता समाप्त फरमाए। जी अता अपनी हो, किस्मत में कौसर लिखा था यही, वाह वाह वाह, अपनी किस्मत में कौसर लिखा था यही, आरज़ुओं का जलता शजर वाह देखना वाह वाह वाह, वाह भाई वाह वाह बहुत भाई वाह वाह क्या वाह, बात अरे है। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़े शेर, शजर वाह देखना, वाह, माशाल्लाह, बहुत शजर शजर, वाह, समझा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा काफिया, बहुत अच्छा। था यही, बहुत अल्लाह, आरज़ुओं का जलता शजर देखना ना वाह इधर देखना ना उधर उधर देखना, देखना, वाह वाह, बहुत खूब भाई, आरज़ू हाँ, है बहुत तुझे एक नजर देखना देखना ना इधर देखना ना वाह उधर वाह, बहुत खूब, देखना। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम बहुत भाई, बहुत वाह शुक्रिया, बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये बहुत दोनों शुक्रिया, गजल खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत अच्छा कलाम। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं अगली शायरा को दावत कलाम देती हूँ। मोहतरमा नईमा इम्तियाज साहबा भाई इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आप छोटी उम्र से शायरी कर रही हैं, आपके वालिद मोहतरम भी शायर थे। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया। इमाम क्या शर्मा, मुशायरे परबे अदब अदब परबे आमिख्ता फाउंडेशन और सदर सदर साहिबा बुशरा फरूख साहिबा, सरपरस्त आला डॉक्टर साजिद साहिबा साहब, माशा है। निजामत साहिबा, मोहतरमा मारिया शहजादी और तमाम शुराओं को मेरा आदाब सलाम। आदाब वालेकुम आदाब सलाम सलाम, व रहमतुल्लाह। मैं चाहूँगी, कुछ वक्त लग गया मुझे आने में,
اور آج چونکہ یہ مقدس دن ہے ذوالحج کے، آپ سبوں کو اس کی برکتیں، نعمتیں اور فضیلتیں بہت مبارک ہو۔ آمین۔ صدر صاحبہ کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں ایک شعر کے جی ساتھ۔ ضرور ذہن و دل میں عبادت کبھی سلام چلے، ذہن و دل میں عبادت کبھی سلام چلے، تمام رات چلے صبح اور شام چلے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں، چھوٹی سی غزل ہے، تازہ غزل، اس کے چند اشعار ہیں۔ ازل سے صدیوں رکے تھے، ازل سے صدیوں رکے تھے خود آگہی کے لیے، ازل سے صدیوں رکے تھے خود آگہی کے لیے، آگہی کے لیے، بہت ہی چھوٹی ملی عمر بندگی کے لیے، بہت ہی چھوٹی ملی عمر بندگی کے لیے، ازل سے صدیوں رکے تھے خود آگہی کے لیے، نہیں شکریہ، نہیں نگاہ تلطف کی ہے کوئی چاہت، نہیں نگاہ تلطف کی ہے کوئی چاہت، حیا کا پیرہن اوڑا ہے سادگی کے لیے، حیا کا پیرہن اوڑا ہے سادگی کے لیے، شکریہ۔ ستارے ستارے توڑ کے ممکن نہیں ہے لانا اگر، ستارے توڑ کے ممکن نہیں ہے لانا اگر، چلو کہ شمع جلاتے ہیں روشنی کے لیے۔ کیا کہنا، اچھا خیال۔ اور اگر اجازت ہو، بہت شکریہ، ایک چھوٹی ایک غزل پیش کروں اگر اجازت ہے صدر صاحبہ؟ شکریہ۔ دل کا ہر زخم زمانے کو دکھایا نہ کرو، دل کا ہر زخم زمانے کو دکھایا نہ کرو، راز کو راز رکھو سب کو بتایا نہ کرو، سب کو بتایا نہ کرو، دل کا ہر زخم زمانے کو دکھایا نہ کرو، کاغذی پھول ہیں، کاغذی پھول ہیں مطلب کے رشتے سارے، کاغذی پھول ہیں مطلب کے یہ رشتے سارے، ایسے پھولوں سے دریچوں کو سجایا نہ کرو، پھولوں سے دریچوں کو سجایا نہ کرو، شکریہ۔ خشک پتے ہیں، خشک پتے ہیں ہواؤں سے الجھ جائیں گے، خشک پتے ہیں ہواؤں سے الجھ جائیں گے، بے وجہ ان کو فضاؤں میں اچھالا نہ کرو، بے وجہ ان کو فضاؤں میں اچھالا نہ کرو، بہت اچھا، آئے گی موج سمندر کے مٹا دے گی اسے، آئے گی موج سمندر کے مٹا دے گی اسے، ریت کے سینے پہ تصویر بنایا نہ کرو، ریت کے سینے پہ تصویر بنایا نہ کرو، آئے گی موج سمندر کے مٹا دے گی اسے، ریت کے سینے پہ تصویر بنایا نہ کرو، شعر عرض ہے، پیک کرے سنگ کو پھولوں کی قبا پہنا کر، پیک کرے سنگ کو پھولوں کی قبا پہنا کر، اپنی معصوم تمنا کو رلایا نہ کرو، اپنی معصوم تمنا کو رلایا نہ کرو، بہت خوب، پیک کرے سنگ کو پھولوں کی قبا پہنا کر۔ آخری شعر ہے، زرد زرد پتوں کی طرح درد بکھر جائے گا، زرد پتوں کی طرح درد بکھر جائے گا، گل و بلبل کے فسانے یوں سنایا نہ کرو، گل و بلبل کے فسانے یوں سنایا نہ کرو، درد پتوں کی طرح درد بکھر جائے گا۔ بہت اچھا، مقتبس ہے، ضبط ٹوٹا ضبط ٹوٹا تو یہ بہہ نکلے گا آنسو بن کر، ضبط ٹوٹا تو یہ بہہ نکلے گا آنسو بن کر، شمع جل جاؤ خاموشی سے یوں گریہ نہ کرو، شمع جل جاؤ خاموشی سے یوں گریہ نہ کرو، دل کا ہر زخم زمانے کو دکھایا نہ کرو، راز کو راز رکھو سب کو بتایا نہ کرو، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور بس یہاں اور ایک شعر، اپنی آواز کھولیں،
हमारी आवाज आवाज खोलो, नहीं आ रही, बंद मेरी की आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही क्यों नहीं आ रही? जी। मोहतरमा नईमा साहब कह रही हैं। शुक्रिया। जी अभी और मैं कहूँ, और अगर वक्त है, छोटी सी सदर गजल अगर साहब वक्त है तो जी, वरना बाद में कहती हूँ सदर कोई। साहब अगर इजाजत दें तो। दो ही जी करते जरूर। तन्हा तन्हा ये जिंदगी क्यों है, चांदनी इस कदर बुझी क्यों है, वाह लम्हा लम्हा बदल रही हर शय, मेरी दुनिया थमी थमी क्यों है, मेरी वाह दुनिया वाह थमी थमी वाह क्यों है, वाह लम्हा लम्हा बदल रही हर शय, तेरे आने की आस भी तो नहीं, तेरे आने की आस भी तो नहीं, जुल्फ बरहम खुली खुली क्यों है, जुल्फ बरहम वाह खुली खुली क्यों है, वाह सिलसिला उसका बेवफाई था, सिलसिला उसका बेवफाई था, आज नजरों में दिल लगी क्यों है, आज वाह नजरों में वाह दिल लगी क्यों है, कौन वाह आया है मेरी वादी में, कौन आया है मेरी वादी में, खानकाहों में रोशनी क्यों है, वाह खानकाहों में रोशनी क्यों है, कौन आया है मेरी वादी में, तेरे होठों पे खामोशी की कसम, तेरे होठों पे खामोशी की कसम, मेरे कानों में नगमगी क्यों है, मेरे वाह कानों वाह में वाह नगमगी वाह क्यों है, बहुत खूब वाह तेरे वाह होठों बहुत पे अच्छा अच्छा खामोशी की कसम। वाह मुमताज है, शम्मा की जिंदगी बस एक ही रात, शम्मा की जिंदगी बस एक ही रात, इतनी छोटी सी जिंदगी क्यों है, हाय हाय वाह वाह जिंदगी वाह छोटी वाह। सी। क्या क्या तखल्लुस शुक्रिया, इस्तेमाल किया आपने, वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आवाज खोले मारिया। बस हाँ जी जी। जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मोहतरम शौर सुंबलपुरी साहब सुंबलपुर से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपका कलमी नाम शौर सुंबलपुरी है। आपकी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। सदर साहिबा की इजाजत से एक गजल पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। जी हेलो, जरूर इरशाद। मतला है, गजल का मतला है, मताए सब्र से खुशियों को पाल लेता हूँ, मताए वाह सब्र से खुशियों को पाल खुशियों लेता को हूँ, मैं सूखे फूल से खुशबू निकाल लेता हूँ, मैं वाह सूखे वाह फूल वाह से वाह, क्या क्या खुशबू वाह निकाल फन है। बहुत लेता हूँ। बहुत खूब। बहुत अच्छा। इसने मतला है, तेरे जी इशारों का मतलब निकाल लेता हूँ, तेरे वाह इशारों का मतलब निकाल मतलब लेता निकाल हूँ, लेता हूँ, मैं खुद को वक्त के सांचे में ढाल लेता डाल हूँ, लेता हूँ। मैं वाह खुद को वाह वाह वक्त वाह के वाह। बहुत बहुत सांचे अच्छा में शेर। ढाल लेता हूँ, हाँ, तुम्हारे झूठ पे दानिस्ता मसलहत के लिए, तुम्हारे झूठ पे दानिस्ता मसलहत के लिए मैं अपने आप को हैरत में डाल लेता हूँ, वाह मैं वाह क्या अपने बात है, आप बहुत को खूब, हैरत में बहुत डाल खूब लेता हैरत हूँ। में डाल देते ये हैं। मेरे अज़्म में मुसम्मम का ही करिश्मा है, ये मेरे अज़्म में मुसम्मम का ही करिश्मा है, भंवर से नाव को अपनी निकाल लेता हूँ, भंवर से नाव वाह को अपनी निकाल लेता बहुत हूँ। वाह बहुत नशा खूब। हो तेज तो गिरना भी ऐन मुमकिन है, नशा हो तेज गिरना तो भी गिरना ऐन भी ऐन मुमकिन है, मुमकिन है। ये मेरा किन है, ज़र्फ है खुद को संभाल लेता हूँ, वाह ये वाह मेरा ज़र्फ है खुद को मुझको संभाल लेता संभाल हूँ। लेता हूँ। क्या ये बात संग है, तंज बहुत भी कुछ कम नहीं मुदर्रिस से, ये संग तंज भी कुछ कम नहीं मुदर्रिस से, इसीलिए इन्हें झोली में डाल लेता हूँ, झोली में डाल इसीलिए वाह देता हूँ। इन्हें वाह झोली वाह में डाल लेता हूँ। और बहुत खूब। शेर है, खुदा गवाह है कांप उठते हैं हरीफ मेरे, खुदा गवाह है कांप उठते हैं हरीफ मेरे, खुदी की तैब को जब भी निकाल लेता हूँ, खुदी की वाह तैब वाह को जब भी निकाल लेता हूँ। और मकता है, ये दुनिया जिसको समझते हो तुम हसीन शऊर, ये दुनिया जिसको समझते हो वाह तुम हसीन शऊर, मैं खोटा सिक्का समझकर उछाल लेता हाँ, हूँ, उछाल मैं वाह देते, वाह खोटा वाह वाह। वाह, सिक्का बहुत अच्छे, समझकर क्या बहुत कहते खूब, उछाल हैं, लेता बहुत खूब, हूँ। बहुत खूब। बहुत वाह 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 अताए सब्र से खुशियों को पाल लेता हूँ, मैं वाह। सूखे फूल से खुशबू निकाल लेता हूँ। खुशबू सदर बहुत साहबा खूब, की बहुत इजाजत हो तो और एक गजल पढ़ने की इजाजत चाहूंगा मैं। जी इरशाद इरशाद। बताओ। कश्तिए नूह चलो फिर से बना ली जाए,
कश्ती वाह वाह नूह चलो फिर से फिर से बना से बना बना ली ली जाए, जाए। जिंदगी की कोई सूरत तो निकाली जाए, जिंदगी वाह की वाह कोई क्या ख्याल है। सूरत तो निकाली जाए। और उसने बहुत मतलब है जान बेकार रिवायत से छुड़ा ली जाए, जान बेकार हम्म, रिवायत से छुड़ा ली जाए, छोड़ा लीजिए। रस्म जो सिर्फ ख्याली है उठा ली जाए, रस्म जो बहुत सिर्फ वाह ख्याली है ख्याली उठा उठा ली ली जाए। जाए, सब्र अय्यूब के जख्मों का बनाकर मरहम, सब्र अय्यूब हम्म, के जख्मों का बनाकर मरहम, दौलत ईमा किसी तौर बचा ली जाए, दौलत वाह ईमा वाह किसी तौर बचा ली जाए, और बहुत बचा खूब। ली दोस्त अहबाब जमाने में न कर दें रुसवा, दोस्त अहबाब जमाने में न कर दें रुसवा, बात जो घर की है बाहर न उछाली जाए, वाह वाह बात वाह जो घर की है बाहर न वाह उछाली नाम जाए, निकाल ली जाए। वाह सब इसी आस में सब बस तक खड़े हैं शायद, सब इसी आस में सब बस तक खड़े हैं शायद, तेरे दर से कोई खाली न सवाली जाए, तेरे दर से वाह कोई खाली न सवाली जाए, बहुत खूब यकीनी का अंधेरा के बढ़ा जाता है, बेयकीनी का अंधेरा के बढ़ा जाता है, शम में इखलास जरूरी है जला ली जाए, चला शम ली में जाए। इखलास बहुत जरूरी है जला ली जाए। जलाली अब मक्का है, बहुत बहुत अच्छे। यूं तो हर शय से आया जलवे यज़्दां है शऊर, हाँ, यूं तो हर शय से आया जलवे यज़्दां है शऊर, आंख पर हावी जो चिलमन है हटा ली जाए, अच्छा आंख पर हावी जो वाह चिलमन है हटा ली जाए, वाह कश्ती नूह चलो फिर से बना ली जाए, जिंदगी बहुत की खूब। कोई सूरत तो निकाली जाए। वाह वाह शुक्रिया। बहुत बहुत खूब वाह वाह। बहुत खूबसूरत। वाह, बहुत फरमानी। बहुत अच्छी माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत 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 जी। शुक्रिया। मुहतरमा रुबीना बुखारी साहबा को दावत कलाम दूंगी, जो शिप्रा पाकिस्तान से करती हैं। आपकी दो जब चुकी हैं, साथ ही अब जुमा भी जब चुका है, सफरनामा तैयारी के मराहल में है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से नवाज। रुबीना बुखारी साहबा। रुबीना बुखारी साहिबा, आवाज बंद है आपकी, आवाज खोल लीजिए। मुबीना बुखारी साहब आवाज खोलें। शायद मौजूद ही नहीं। अगले शायर को फिर दावत कलाम दे दें, फिर बाद में ठीक है, मुझे दावत कलाम दे दें। आखिर पे सदर साहबा रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यही नहीं है। नहीं नहीं वो आ गई है रुबीना कंडे साहब। साहब रह- चले आ गई है तो अच्छा हुआ। जी रुबीना साहब। वालेकुम वालेकुम तमाम सलाम। शोरा की खिदमत में सलाम। वालेकुम। आप अबुशरा फर्रुख की इजाज़त से एक नातिया कलाम है, उसके बाद कुछ गज़ल के अशार पेश करूंगी। शादी ग्राम सल्लल्लाहु अता हो। वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। है बाद सबा मुझ पे ये एहसान ज़रा कर, ऐ बाद सबा मुझ पे ये एहसान ज़रा कर, ले जाए मेरी खाक मदीने में उड़ा कर, ले जाए मेरी मदीने में उड़ा कर, ऐ बाद सबा मुझ पे ये एहसान ज़रा कर। मैं जब भी पढ़ूं नात हो दीदारे मोहम्मद, मैं जब भी पढ़ूं नात हो दीदारे मोहम्मद, परवाज़ मेरी सोच को या रब वो अता कर, परवाज़ मेरी सोच को या रब वो अता कर, ऐ बाद सबा मुझ पे ये एहसान ज़रा कर। दहलीज है आका की
ادب گاہے ملائک دہلیز ہے آقا کی، ادب گاہے ملائک آتے ہیں فرشتے بھی، یہاں سر کو جھکا کر آتے ہیں فرشتے بھی، یہاں سر کو جھکا کر تشریف جو لے آئے، میرے گھر میرے آقا تشریف جو لے آئے، میرے گھر میرے آقا پلکوں کو بچھاؤں گی، درو بام سجا کر پلکوں سبحان اللہ کو سبحان اللہ بچھاؤں گی، درو بام سجا کر روبینہ درود ان پہ پڑھے جا تو صبح و شام، روبینہ درود ان پہ پڑھے جا تو صبح و شام، رکھیں گے تجھے در پہ وہ مہمان بنا کر، رکھیں سبحان اللہ گے تجھے در پہ وہ مہمان بنا کر، اے باد صبا مجھ پہ یہ احسان کرا کر، یہ میری مدینے میں اڑا کر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ نعت کے بعد ایک غزل پیش کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ عطا ہو۔ مل جائے گا سکون بھی صبح سحر کے ساتھ، رکھی گئی ہے رحم ہر ایک بشر کے ساتھ، واہ واہ بہت خوب۔ اپنی کہانی ان کو سناتی ہوں اور پھر خود ہی لپٹ کے روتی ہوں دیوار و در کے ساتھ، واہ واہ بہت خوب، واہ واہ۔ میراث میری علم و ہنر ہے جہاں بھی ہو، میراث میری علم و ہنر ہے جہاں بھی ہو، دنیا میں رنگ بھرنے ہیں مجھ کو قلم کے ساتھ، واہ واہ واہ، قلم کے قسمت کے پیچ و خم نے سنبھلنے نہیں دیا، قسمت کے پیچ و خم نے سنبھلنے نہیں دیا، لپٹے رہے ہیں پاؤں سے ہر ایک سفر کے ساتھ، واہ 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 کیا کہنا، بہت خوب۔ عمر ہم نے ساتھ بسر کی ہے اس طرح، ایک عمر ہم نے ساتھ بسر کی ہے اس طرح، جیسے کہ دو کنارے ہوں باہم نہر کے ساتھ، واہ واہ، جیسے کہ دو باہم نہر کے ساتھ، لب پر دعائیں رہتی ہیں ہر دم تیرے لیے، روبینہ دل دھڑکتا ہے نور نظر کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اگر ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک اور غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی، اگر وقت کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ کہیں۔ جیسے صدر صاحبہ کہیں۔ جی جیسے آپ کہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ضرور پیش کر دیجیے۔ جی عطا ہو۔ بہت شکریہ۔ خواب دیکھا تو یہ کمال ہوا، ہجر میں بھی تیرا وصال ہوا، واہ واہ کیا کہنا۔ تو یہ کمال ہوا، ہجر میں بھی تیرا وصال ہوا، مجھ کو میرا وجود دسنے لگا، اب تو بچنا میرا محال ہوا، ایک کے بعد ایک جواب کے بعد مجھ سے پھر ایک نیا سوال ہوا، آنکھ ٹھنڈی نہ ہو میری کیوں کر، آنکھ ٹھنڈی نہ ہو میری کیوں کر، رونما پھر تیرا جمال ہوا، ایک تیری مثال دینے سے، ایک تیری مثال دینے سے، شعر میرا بھی بے مثال ہوا، جو بھی روبینہ بہت اچھا گیا اس کا، جو بھی روبینہ ہو گیا اس کا، وہ زمانے میں لازوال ہوا۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں جو اگلے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब ऑफ बरतानिया से। आपकी 27 कुतुब मंजर आम पर आ चुकी हैं। मजीद 2 कुतुब तरतीब के माहिर हैं। आप उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में शायरी करते हैं। आपका इंग्लिश का मजमूआ कलाम ग्रीन पेन पिछले दिनों में मंजर आम पर आया है। आपकी नसर की कुतुब भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपको इल्म का खजाना कहा जाए तो गलत ना होगा। आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम डॉक्टर कोई शक मुनव्वर नहीं, कोई अहमद। शक नहीं, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है ये तो। भाई शुक्रिया आपका। ऐसी तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, आपने तारुफ पेश किया है। मैं मोहतरमा सदर साहबा आपसे इजाजत चाहता हूँ। इरशाद गिरामी। जी शुक्रिया आपका। जो गजल के चंद अशार हैं। इरशाद। कैसे कैसे कहाँ से कहाँ हो गए। वाह 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 वाह, क्या कैसे कैसे कहाँ से कहाँ हो गए। कहाँ हो गए। जो जमीन भी न थे आसमां हो गए। आसमां हो गए। हाँ हाँ, वाह वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक हम थे जो सरफे नजर कर दिए। एक हम थे जो सरफे नजर कर दिए। एक वो जीनते दास्तां हो गए। वाह वाह वाह, जीनते दास्तां हो गए। वाह, क्या कहना। जब कभी आया सच बोलने का मकाम। जब कभी आया सच बोलने का मकाम। हम ज़बां जितने थे बेज़बां हो गए। बेज़बां हो गए। बढ़ गई शहर में कितनी रूपोशियां। बढ़ गई शहर में कितनी रूपोशियां। हर तरफ ऊंचे ऊंचे मकान हो गए। वाए तकदीर तेरी ए मेरे वतन। वाए तकदीर तेरी ए मेरे वतन। नुक्ता ची आजकल नुक्तादां हो गए। क्या तस्वीर खींची है भाई, वाह। मसले आज तक मसले ही रहे। मसले आज तक मसले ही रहे। सारे हल नजरे सूदो ज़या हो गए। वाह, क्या कहने भाई, वाह। आखिरी शेर पेश करता हूँ। थाम लो बढ़ के सरफिरी आंधियां। थाम लो बढ़ के अब सरफिरी आंधियां। मुस्तहल पाँव के अब निशां हो गए। वाह वाह वाह, तो एक नज्म पेश करता हूँ। आपने बहुत सी गजलें सुन ली हैं मशायरे में। नज़में बहुत कम पेश की गई हैं। एक नज़्म है, उन्वान है बोतल। बोतल, वाह। ये बोतल का उन्वान है। और हाँ, ये जब हम कभी अपने वतन जाते हैं तो वहाँ हमें बोतल पिलाई जाती है। डॉक्टर साहब की बात कहीं खो गई है, ऊंचा बोलिए प्लीज। जी हाँ, वो कहते हैं बोतल लेकर आए। और वो बोतल जो होती है वो कोका कोला ये इस तरह की कोई चीज होती है। बोतल बगैर चल न सके दहर का निजाम। बोतल बगैर चल न सके दहर का निजाम। बोतल रिफाए आमा का करती है खूब काम। बोतल से हमको होती है हासिल सहूलतें। बोतल से हमको होती हैं हासिल सहूलतें। बोतल से पूरी होती हैं घर की जरूरतें। बोतल में बंद होती है इमराज की दुआ। बोतल में बंद होती है इमराज की दवा।
बीमार को दवा से अता होती है शफा, बोतल ही दूध लाती है चाय के वास्ते। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई, बोतल वाह ही वाह। दूध लाती है चाय के वास्ते, क्या बात बोतल में शीर बंद है बच्चे के वास्ते। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बोतल बोतल ही है। बोतल बोतल है, बोतल में बंद होता है ताजा फलों का रस। ओहो, वाह वाह वाह। बोतल बोतल में बंद होता है ताजा फलों का रस, आमों का, मौसमी का, गुलाबी गुलों का रस। वाह वाह, बोतल में पेश करती है अब आबे मादनी, बोतल ही पेश करती है अब आबे मादनी, बीमारियों से रखती है महफूज जिंदगी। बोतल ही चाहे हर कोई आदि शराब का, बोतल ही चाहे हर कोई आदि शराब का, बोतल ही उसके वास्ते रास्ता अजाब का। वाह वाह, क्या दूसरा मिसरा बहुत खूबसूरत। लोशन है इसमें हुस्न का, लोशन है इसमें हुस्न का, इसमें है इत्र भी। लोशन है इसमें हुस्न का, इसमें है इत्र भी, और हर हंसी के होंठ पर बोतल का जिक्र भी। कोला पिए तो कहते हैं बोतल है मैंने पी, कोला पिए तो कहते हैं बोतल है मैंने पी, लफ्जों की है मुनव्वर कैसी है सादगी। जी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ पढ़ दूं, अगर वक्त हो तो मैं पढ़ देता हूँ। आती है जमजम की बरकत की बोतलों में। जी जी जी, आजकल तो जमजम भी आता है बोतलों में। जी बिल्कुल। मोहतरमा सदर बहुत साहब, खूब। अगर इजाजत दें तो एक और पढ़ दूं। बहुत खूबसूरत नज़म थी, मुनफरद अंदाज। जी शुक्रिया जी, जब से बताओ। गुलदान में बड़े ही हुनर से संवार कर, गुलदान में बड़े ही हुनर से संवार कर, फूलों को उसने रख दिया खुशबू उतार कर। वाह जी वाह, आप दूसरे रुख पे आ गए हैं, दूसरा रुख। वाह वाह वाह। गुलदान में बड़े ही हुनर से संवार कर, फूलों को उसने रख दिया खुशबू उतार कर, हम देख भी न पाए थे जलवे बहार के, हम देख भी न पाए थे जलवे बहार के, क्यों रख दिए अशजार ने आंचल उतार के। क्या बात है। वादे का तेरे कोई भरोसा नहीं रहा, वादे का तेरे कोई भरोसा नहीं रहा, अब दिन गुजर गए हैं तेरे इंतजार के। गिन गिन के तारे मैंने गुजारी है जिस तरह, गिन गिन के तारे मैंने गुजारी है जिस तरह, देखे तो ऐसे कोई शबे गम गुजार के। शबे गम हो जा रहा है कोई शबे गम गुजार रहा है। क्यों है हमारे साथ में ही बदनसीबियां, क्यों है हमारे साथ में ही बदनसीबियां, आखिर को हम भी बंदे हैं परवरदिगार के। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं भाई। आलम, शुक्रिया। आलम ये है कि भाई भी भाई नहीं रहा, आलम ये है कि भाई भी भाई नहीं रहा, काबिल बताओ कौन है अब एतबार के। और मख्तार्ज करता हूँ, माना मुनव्वर आज किसी का नहीं कोई, माना मुनव्वर आज किसी का नहीं कोई,
क्या फायदा मिलेगा किसी को पुकार के। क्या वाह बात है। वाह, वाह क्या कहने भाई, वाह, वाह। बहुत वाह, खूब। वाकई सच्चाई है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मारिया आगे बढ़ाइए। माशाल्लाह, बहुत शायरा जी। शायरा अब अपने आखिरी पड़ाव को पहुंच चुका है, तो मैं आखिर में सदर साहबा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से नवाजें और अपने सदारती कलामात से भी। हाँ, ये बात तो की है, सदा सदारती कलामात बहुत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, जरूरी है जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सल्लल्लाहु अस्सलाम अलैहि वालेकुम व वसल्लम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व अल्लाह, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मुशायरा बहुत खूबसूरत रहा। बहुत सारे दोस्तों को सुना, कुछ नए दोस्तों को भी सुना। बड़ी मायारी शायरी सुनने को मिली। वो हमारी बहन कोसर कह रही थी कि मैं छोटी सी शायरा हूँ, तो बकौल फराज साहब के मैं भी ये कहना चाहूंगी कि शायर शायर होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा जूनियर आपने। होता है और सीनियर होता है। और बाज़ औक़ात जूनियर शायर एक बहुत अच्छा कलाम पेश कर देता है और एक सीनियर शायर को सुनो तो कुछ समझ नहीं आती। तो ये ऐसा होता है, ये कलाम पे होता है, आपके अल्फाज बोलते हैं। और माशाल्लाह कोसर ने जो दोनों कलाम दोनों सुनाए, बोल बड़े हमारी जितनी बहनों ने सुनाए, भाइयों ने सुनाए, सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम सुनाया। और बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया इसहाक सादिक साहब आपका इतना खूबसूरत महफिल मुशायरा मुनक्कद करने के लिए। और मारिया शहजादी ने बहुत अच्छी कंपेयरिंग की। वो अलग बात है, शुरू में आवाज नहीं आ रही थी, बड़ा कान लगा के सुनना पड़ रहा था। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर और आप सबसे बात करके। मेरा ख्याल है कि मैं इब्तिदा करूंगी नात से, क्योंकि ज़िलहज का महीना भी, और वैसे भी मेरी इतनी किताबें शायरी की नहीं है, गजलों की नहीं है, जितनी नातों की हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पहले बहुत खुशबख्ती है आपकी। जब भी अल्फाज नए नुत्क़ के कलम तक पहुंचे, सुभान अल्लाह, वाह। जब भी अल्फाज नए नुत्क़ के कलम तक पहुंचे, हमद और नात के इर्ता से इरम तक पहुंचे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी। हमद और नात के इर्ता से इरम तक पहुंचे। और है मेरे रब मुझे वो ठंडी हवाएं दरकार, है मेरे रब वो मुझे ठंडी हवाएं दरकार, जो अरब से चले और अर्ज़े अजम तक पहुंचे। वाह 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 वाह, अरब से चले क्या सुभान और अल्लाह भाई। अर्ज़े, बहुत शुक्रिया जी। है मेरे रब मुझे वो ठंडी हवाएं दरकार, जो अरब से चले और अर्ज़े अजम तक पहुंचे। और पैरहन पहन के बख्शिश का दुआएं सारी, पैरहन पहन के बख्शिश का दुआएं सारी, यूं सुखन तख्त पे बैठे के इरम तक पहुंचे। यूं सुखन तख्त पे बैठे के इरम तक पहुंचे। और अश्क गम बांटने फौरन ही पहुंच जाते हैं। अश्क गम बांटने फौरन ही पहुंच जाते हैं। ख्वाब तैबा जो कभी दीदाए नम तक पहुंचे, ख्वाब तैबा जो कभी दीदाए नम तक पहुंचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, गम बांटने फौरन ही पहुंच जाते हैं। ख्वाब तैबा जो कभी दीदाए नम तक पहुंचे। और जैसे सावन की झड़ी आए तो फिर खत न हो, जैसे सावन की झड़ी आए तो फिर खत न हो। यूं करम तेरी रहमतें हम तक पहुंचे। यूं करम तेरी रहमतें हम तक पहुंचे। और सुरखरू हमसे गुनाहगार सभी हो जाएं, हमसे गुनाहगार सभी हो जाएं। तेरे महबूब के जो नक्शे कदम तक पहुंचे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुरखरू हमसे गुनाहगार सभी हो जाएं, तेरे महबूब के जो नक्शे कदम तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और परे परवाज जो मिल जाएं तो, ख्वाहिशों को परे परवाज जो मिल जाएं तो,
जाके सीधा दिल बुशरा से हरम तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, ख्वाहिशों को परे परवाज जो मिल जाएं तो जाके सीधा दिल बुशरा से हरम तक पहुंचे। वो शुक्रिया जी, वो शुक्रिया जी का अशार चंद गजल के पेश करती हूँ। कि शबनम हो शफक हो के हो मंजर के हवाले, शफक हो के हो मंजर के हवाले, सारे उसी एक गुले तर के हवाले, है सारे एक गुले तर के हवाले। और पहचान तो उस शख्स से है बरसों पुरानी, पहचान तो उस शख्स से है बरसों पुरानी, दिल ढूंढ रहा है कोई अंदर के हवाले, दिल ढूंढ रहा है कोई अंदर के हवाले। पहचान तो उस शख्स से है बरसों पुरानी, दिल ढूंढ रहा है कोई अंदर के हवाले। और वो जिनकी कशिश खींच के लाती रही हमको, वो जिनकी कशिश खींच के लाती रही हमको, तारीख के कितने ही रहे कूचे दिलबर के हवाले, वो जिनकी कशिश खींच के लाती रही हमको, कितने ही रहे कूचे दिलबर के हवाले। और शेर सुनिए जी के तारीख के औराक में ढूंढो तो मिलेंगे, तारीख के औराक में ढूंढो तो मिलेंगे, करबल के हवालों में 72 के हवाले, क्या बात है, तारीख के औराक में ढूंढो तो मिलेंगे, करबल के हवालों में 72 के हवाले। और जज्बात जुनू अक्ल खिरद इश्क मोहब्बत, जज्बात जुनू अक्ल खिरद इश्क मोहब्बत, सब कर दिए इस दिल के कलंदर के हवाले, सब दिल के कलंदर के हवाले, कलंदर के हवाले जी। जज्बात जुनू अक्ल खिरद इश्क मोहब्बत, सब कर दिए इस दिल के कलंदर के हवाले। छेद पड़े और लगे जख्म हजारों, छेद पड़े और लगे जख्म हजारों, जब से हुआ दिल एक सितमगर के हवाले, हुआ दिल एक सितमगर के हवाले। छेद पड़े और लगे जख्म हजारों, जब से हुआ दिल एक सितमगर के हवाले। रखी हद फासिल भी हमेशा मगर अब के, रखी हद फासिल भी हमेशा मगर अब के, खुद को किया जज्बों के समंदर के हवाले, जज्बों के समंदर के हवाले। वो शुक्रिया। जो आखिरी शेर है कि शामिल है तेरा नाम भी इनमें कहीं बुशरा, शामिल है तेरा नाम भी इनमें कहीं बुशरा, जो भी रहे इस दिल के दिलद्दर के हवाले, जो भी रहे। क्या बात है, शामिल है तेरा नाम भी इनमें कहीं बुशरा, जो भी रहे इस दिल के दिलद्दर के हवाले। बहुत खूबसूरत काफी आपने निकाला है, बहुत हवाले। एक गजल पेश करने की इजाजत चाहूंगी जी, अता हो मता गोशाम। ये इश्क में जो किस्सा-ए हिजरो विसाल है, में जो किस्सा-ए हिजरो विसाल है, हर बाब इसका अपनी जगह लाजवाल है, हर बाब अपनी जगह लाजवाल है। और ए किस्सा गो सुनाते रहो दास्तान दर्द, ए किस्सा गो सुनाते रहो दास्तान दर्द, जितनी तवील भी है मगर हस्बे हाल है, जितनी तवील भी है। ए किस्सा गो सुनाते रहो दास्तान दर्द,
بہت خوبصورت جتنی شعر، وہی بات۔ طویل بھی ہے مگر حسب حال ہے. بہت شکریہ جی. اور تعبیر کیا نکلتی ہے اس خواب کی بھلا، تعبیر کیا نکلتی ہے اس خواب کی بھلا. میں ہوں اور ایک گلشن خستہ خیال ہے، میں واہ ہوں واہ واہ، اور ایک گلشن خستہ خیال ہے. اور میری متاع مفلسی اور لطف زندگی، میری متاع مفلسی اور لطف زندگی، دیوانے دل کا خواب بھی جاں کا ببال ہے، دیوانے دل کا خواب بھی جاں کا ببال ہے. میری متاع مفلسی اور لطف زندگی، دیوانے دل کا خواب بھی جاں کا ببال ہے. اور شعر دیکھیے کہ قسمت میں روز وصل ہے یا ہے شب فراق، قسمت میں روز وصل ہے یا ہے شب فراق. بے فراق. کاہن میرے بتا جو ستاروں کی چال ہے، ہاں ہاں، کاہن واہ واہ، میرے بتا کیا کہنا ہے، جو واہ ستاروں کی چال ہے. بہت شکریہ واہ جی. واہ. قسمت میں روز وصل ہے یا ہے شب فراق، کاہن میرے بتا جو ستاروں کی چال ہے. اور اس حدت جمال کی خنکی نہ پوچھئے، ہاں اس حدت جمال کی خنکی نہ پوچھئے، ہر گرمی خیال بقید زوال ہے، ہاں، واہ ہر واہ واہ، گرمی خیال کہہ دے بقید زوال، زوال ہے. بہت واہ شکریہ جی. واہ واہ. یہ عشق میں جو قصہ ہجر و وصال ہے، ہر باب اس کا اپنی جگہ لازوال ہے. لاجواب، بہت واہ شکریہ واہ، جی. سمجھ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو میں سب شعراء حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان کو تشریف لائے اور مشاعرے کو کامیاب بنایا اور اتنے خوبصورت کلام سننے کو ملے. امید ہے کہ دوبارہ بھی اسی طرح ہم مل بیٹھیں گے اور دوبارہ کبھی محفل سے جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ اللہ. حافظ. ایمان فی اللہ. امان اللہ. اللہ حافظ. ہاں، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ شکریہ حافظ. بہت بہت آپ کا بھی.